Balmo ama fu ka wali mando mama ni wati na oganshi ama paji kanu magazine.com ama fu ka bela bi an willa kana si femi imam Umar Gare nabi MCN RFPla na bi ma jama imam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam ansirima femi jamana kono ko anni no odola yerba kalama gelambe jamana kono ayaye femi siga fodo ko bolo yara femi CSP mo ko sani di pepo ne siga foke ko commission nyamo wala yani siga foi bane yani ni si wasa saso ala ano ko fa nyama la sama sama be siga foi na dogo ba ta ka nyama yani bi se kam soro ka fa okay ala kan bɛ sababu ma ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma an bɛ foli lase a ka page lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka ala tanu k'ala barikada bi juma ye ala ka tile hɛrɛ di an ma ka juma tɔ dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen i y'a fɔ cogo min na an ka jamana ni o ye banbaliba ye nin wagati in na gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o hukumu kɔnɔna na kuma min na le 18 août n'o tɛmɛna CNSP a y'a kanu ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka kuma i y'a fɔ cogo min na tile 3 kɔnɔ an kumana camancɛ fanga a kan ka latigɛ cogo min na a kan ka taa sira minnu fɛ alhamdulillah adamaden baara tɛ dafa je l'ai dit n y'a fɔ kuma caman adamadenw mana bila k'u ka baara kɛ yɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ɲɛ dɔ ti ɲɛ donc an b'a jigiya k'a fɔ sigikafɔ in kɔnɔna na kulu tilara 5 ye mɔgɔw ye baara kɛ u ye rapport dɔ présenté effectivement rapport présenté tɔ la dɔw faamuya dɔw ma sɔrɔ yɔrɔ dɔw la parce que mɔgɔ caman y'a ye hakilina caman fɔra olu ma ta ba la min yirala na surtout charte koɲɛw la donc o kɛra fɛn ni o y'a sɔrɔ jama caman y'a yira salle kɔnɔ k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye bon jama caman fɛnɛ tigɛra fɔ donc ni o kɛra o b'a yira k'a fɔ dɔ ɲɛna dɔ ma ɲɛ donc o de la u y'a kanu ko fɛn minnu kɛra n'an yɛrɛ y'a dɔn k'olu ma ɲi ko in kɔnɔ k'o ma ɲɛ minnu kan ka fara a kan minnu kan ka bɔ a la ko k'a kɛ sɛbɛn ye k'a ci u ma donc hakili la o sɛbɛnw kɛra ka ci mais k'a ta kabini an bɔra le 12 samedi le 12 CICB la kana se fɔ bi ma ne tɛ jamakulu kɔni dɔn min ye charte version finale ye a ɲɛ la donc o mana ye kuma min o la an bɛ se k'a dɔn ko nimisiwasa kɛra nimisiwasa ma kɛ sinon an kɔni impression fɔlɔ minnu ye tiɲɛna an ma nimisiwasa ba sɔrɔ kɔnɔna na mais je continue à croire à la bonne foi du comité national pour le salut du peuple me continuer ka da o ka bonne foi la pour que an ka se ka transition ɲuman kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye imamu kɔsani na a ka aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la a ka kumaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn min a ka tɔnden k'a ta Clément Mamadu Danbele la ka taa se Isa Kawudimi kan a b'i n'a fɔ mana tangi dɔɔni bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ yali i bɛ se ka mun sɔrɔ k'o fɔ ye bi maliyɛnw ye. Bon en toute honnêteté ne bolo nin question in ye nin jaabi plateau dɔw kan mais j'ai pris la décision de ne pas continuer ka taa ni ka seginw k'a kan parce que adamaden baara bɛɛ b'a faamu ka taa i ka faamuya sira kan ne kɔni bɛ min faamu dɔrɔn o de ye diɲɛ jɛkulu o jɛkulu hali ɲi ni nɛ u bɛ se ka kɛlɛ adamadenw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina la mais ni bɛɛ segira ka autocritique kɛ k'a dɔn ko ne ye mun kɛ o ma ɲɛ ne ye mun kɛ o ɲɛna bɛɛ ka segin k'i yɛrɛ kun lajɛ ka segin ka na an bɛ cause min b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni o ye Mali ye ka segin k'o lajɛ a ka ca Ala fɛ an bɛna position harmonisée dans les jours à venir pour que an ka Mali bila an bɛɛ ni san cɛ donc ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ donc ne bɛ ko ninnu bila dans un cadre général k'a fɔ an balima ninnu jusque là n bɛ nin message in bila n ka continuité la n ye message minnu répond ka tɛmɛ nin question kan précisément je comprends que adamaden baara la mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a ka ɲi ni aw bɛɛ ye objectif lajɛ ka intérêt supérieur de la nation o jateminɛ an bɛna ɲɔgɔn ye hakilina kelen na jɛkulu kɔnɔ kuma caman na ninnu tɛ ban a la ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma. ok o kɔfɛ yali kuma bɛɛ i bɛ Imam Diko tɔgɔ fɔ yali ani Imam kɔni aw da kɔni bɛ fili kelen na M5 bɛɛ ni Imam Diko da bɛ fili kelen na wa. bon an y'o de fɔ jɛkulu o jɛkulu n'a bɛ sigi i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sigi bɛnkan dɔw kan depuis M5 RFP
depuis n'a créera depuis a ma kɛ M5 RFP parce que initiative ka bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan. L'initiative bora sémence de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Donc, suite à beaucoup de plaintes, parce que le peuple a eu l'imam, il reste le recours du peuple. Donc, ni aller peuple qui a recouru. Donc, ce qu'il faut, c'est là, il va y avoir ni moka la nous chara fait. Jacoua abi bla jamana don jigiko. Donc, au dessin fait sémence espoir malikoura. Wele ka FSD wele ka fɔ an ka lajɛ an bɛ se ka mun kɛ pour que Mali bɛ lahala min na a ka yɛlɛma. Donc depuis o wagati n'an ye baara o baara kɛ an b'a ɲɛfɔ imam ɲɛna an bɛ sɔrɔ k'a waleya. Donc o wagatiw k'a ta o la fɔ bi il a été l'autorité morale du M5 RFP. Donc n'an bɛ ko o ko kɛ hali suru an tilalen réunion na ciden bilara ka taa réunion compte rendu k'a ye hakilina minnu b'a la. A b'olu di an b'u ta en compte an bɛ continuer ka baara kɛ. Donc ne kɔni b'a ye k'a fɔ gɛlɛya foyi tɛ imam ni M5 RFP cɛ baaraw taabolo la parce que o tɛ M5 yɛrɛ dɔrɔn ye imam furadama maa o maa wulila Maliko la maa o maa wulila tilennenya ni jogo ɲuman ni laada ɲumanw o ko la jamana in kɔnɔ imam wulila n'a ye wo i wulila n'a ye wo i b'a sɔrɔ imam b'i dɛmɛ a ko la. Donc o la à ce titre franchement aujourd'hui Ala k'a mɛn an kɔrɔ ne b'o de fɔ dɔrɔn Ala k'a mɛn an kɔrɔ parce que mɔgɔ min bɛ imam ka niveau la bi i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ fanga bolo mais ka tiɲɛ fɔ o fanga kelen ɲɛna ko f'i k'a tilen wallahi a sagesse tɛ bɛɛ la dɛ. Donc o la à ce sens ne kɔni b'a ye l'imam a toujours accompagné tous les forces du changement et de la même manière an ye baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na fɔ bi o compte rendu kelen o bɛ M5 ani imam ni ɲɔgɔn cɛ. Ala k'an bɛɛ sababu ma. Maa caman bɛ k'a fɔ ko a ka kɛlɛ in k'a mɛnna sen na k'a kan ka kɛlɛ jigin so ten dɔw fana b'o fɔ dɔw fana ko k'a ka continuer kɛlɛ fɛ nka e yɛrɛ bolo a ka kɛlɛ in kun place ko kɔni t'a la kɔni. Bon Ala k'an bɛɛ sababu ma place ko n'o de fɔ ni place ko kun don kɛlɛ kun tɛ se i bɛ ka démission ma o parce que depuis i bɛ k'a bɛ fanga la i bɛ k'a ɲini ka place yira M5 mɔgɔw la donc ni place ko kun don place in tun bɛ minɛ dɔrɔn et puis o wagati a tun bɛ continuer ka jamanadenw tɔɲɔ puisque M5 ka laɲini ye refondation de ye ka Mali kura yɛrɛ de sigi donc a étape fɔlɔ de tun ye k'a ɲini Ibrahim Boubacar Keïta a ka walan sɛmɛ donc n'o ye walan sɛmɛ étape filanan ye jumɛn ye o de ye ka transition in réussi transition ɲuman ka kɛ hali n'i y'a ye kuma dɔw la an bɛ ton durci dɔɔni an balimaw ni an dɛmɛbagaw CNSP mɔgɔw bolo a kun ye pour essayer ka ko recadrer u bolo pour que transition in ka réussi parce que ni transition in Ala k'an kisi n'a tiɲɛna mɔgɔw bɛna fɔ ko M5 ni CNSP de y'an se nin ma mais n'a ɲɛna bɛɛ b'i disi gosi n'a ye k'a fɔ k'olu de y'a kɛ donc o la étape filanan an b'o de phase kɔnɔna na sisan k'a ɲini ka transition in yɛrɛ labɛn ka organew bɛɛ bila sen kan ka feuille de route bila sen kan baara ka se ka daminɛ et o baara fana kɔnɔna na M5 ka baara tɛna jigin ni Ala sɔnna a ma M5 bɛna kɛ minɛn ye ni mɔgɔw bɔra M5 kɔnɔ minnu y'u yɛrɛ ye gouvernement de transition in kɔnɔ a organe dɔ kɔnɔ o t'a to ko M5 b'i bolo jigin a ka sɛgɛsɛgɛli la transition in baara nɔfɛ donc M5 bɛna to veille la pour que ka transition in baara kɔlɔsi et puis Mali yɛrɛ refondation an kan ka hakilina kura minnu ta ka don nataw la ni Ala sɔnna a ma sigikafɔw bɛ sen na o ko tɔw kan ka taa sira minnu fɛ k'a bɛɛ lajɛlen jɛya bɛɛ lajɛlen sinon comme n y'a f'i ɲɛna gafe b'an bolo nin bɛɛ la bon ko bɛɛ n'a kɔnɔ kuma fɔ don don a n'a fɔ wagati don a n'a fɔbaga don donc o la an kɔni b'a ye k'a fɔ Maliko in na M5 mana kɛlɛ in bila tan n'i ye 91 a fɔra ko 91 révolution ko a esprit trahira ko a confisquera parce que dɔw ye kɛlɛ kɛ président Musa binnen dɔrɔn olu bolo k'u ka mission banna olu sina k'u sen bɔ ko la donc mɔgɔ wɛrɛw nana ko ta ka taa fɔ dɔw nana ye k'a fɔ révolution esprit trahira a kɛra dɔw ka analyser donc pour an kana bi o jan kelen kɔnɔ o gɛlɛya kelen kɔnɔ je pense aujourd'hui le M5 doit continuer pour l'intérêt supérieur du Mali ka essayer ka baara kɛ fɔ transition in ka réussi
ka taa fɔ ka na élection kɛ ka na jamanakuntigi kura sigi o ka baaraw daminɛ. Ok, nka cogo si la kɔni aw tɛna sɔn fɛn bɛ finitigi ka kɛ transition président ye. Bon ne bolo an ka autorité morale y'o kuma in fɔ M5 yɛrɛ y'o fɔ wa mɔgɔ caman bɛ hali CEDEAO ko kuma fɔ anw tɛ an ka ko in ta CEDEAO kan dɔw b'a f'u ka argument na mais CEDEAO ka décision y'a sɔrɔ an ka gafe dilannen b'an bolo gafe min kɔnɔna na anw y'a jateminɛ transition kan ka diriger mɔgɔ fɛ min ye civil ye donc ka bɛn ni fɛn caman ye et puis anw y'a jateminɛ fɛnɛ mɔgɔ ko o de bɛ Mali la mais civil ko tɛ sɔrɔsi ko tɛ k'a kɛ mɔgɔ de vraiment mɔgɔ min ni jamana kanu b'a la ni a ka moralité ka ɲi n'a bɛ baara kɛ ka taa jamanadenw fanba olu ka hakɛ olu ka intérêt défendre de la donc bref ka kɔn CEDEAO ka kumakan in ye M5 ka proposition na a kɛra civil de ka transition in diriger wa ala k'an bɛ sababu la. Amina an y'a mɛn ko wulada in na ko ani comité national pour le salut du peuple ka kan ka ɲɔgɔn ye n'o ye CNSP yali olu de y'aw wele wa walima aw de ci bila o la. Bon l'un dans l'autre ne bolo a bɛɛ ye Maliko de ye k'a fɔ ne bolo a bɛɛ ye Maliko de ye an ye ci sɔrɔ an ka cidenw fɛ k'a fɔ CNSP ye weleli kɛ u y'a kanu u n'an ka ɲɔgɔn ye wulada in na donc u y'an wele wo anw sera k'u wele wo laɲini ye an ka se ka Mali de bila an ni san cɛ bɛɛ lajɛlen ka Mali lajɛ ka taa baara kɛ de telle sorte que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na. Ok, welekan jumɛn b'i bolo sisan ka se Maliden bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ ka nin suit nin waati in na. Ne bɛ min fɔ Maliden bɛɛ lajɛlen na o de ye maliyɛnw k'a faamu an bɛ don min na ko bi ko jɔnmɔgɔla o de ye kara ye maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'an ye Mali bila an dusukun na ka Mali jɔli k'an ka hami ye an bɛ ka yɛlɛma min ɲini faamaw fɛ ko fɔ olu k'o kɛ fanga maracogo la anw yɛrɛ kelen kelenna ka sɔn k'o yɛlɛma in ta ka baara kɛ n'a ye an yɛrɛ kun na an ka duw kɔnɔ an ka sigidaw la o cogoya la an bɛna Mali kura jɔ min n'a bɛ kɛ hɛrɛ ye k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na ko jamana bɛ lahala min na bi jamana kisili ala ta kɔfɛ a b'an yɛrɛ de bolo kɔnɔ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka justice kɛ a kɛcogo la a ka ca ala fɛ k'an kɔgɔ da min na siga foyi t'a la ala bɛna an dɛmɛ a la ala ka Mali kisi ala ka Mali kɔrɔta ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum ala ka waati yɛrɛ yira.